لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ فرمایا او لوگ جاؤ من بعدہم جڑے انہاں تو بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ آخدے نے اے ساڈے رب ساڈی بخشش کر، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، تے ساڈے وہ مسلمان بھائی جڑے ساڈے تو پہلاں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش کر۔ اے مہاجرین اور انصار دی گل ہو رہی ہے کہ مہاجرین اور انصار انہاں تو بعد آن والے لوگ وہ اللہ دی بارگاہ اس طریقے دے نال دعا کرن گے، اور ساڈی تیجا ہوئے، ساتواں ہوئے، 40واں ہوئے، اصال ثواب دی کوئی بھی مجلس ہوئے تے مقصد ہوتا یہ ہوندا ہے کہ میت واسطے بخشش دی دعا کر لی جائے، اللہ تعالیٰ میت دی بخشش کر دے، یہ ساڈا مقصد ہوندا ہے۔ تے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے انہاں تو بعد ہون گے، انصار تو بعد، مہاجرین تو بعد، صحابہ تو بعد ہون گے، اور کہن گے مولا ساڈی بھی بخشش کر دے، جڑے ساڈے مسلمان بھائی ایمان دی حالت دے نال دنیا تو چلے گئے نے، مولا انہاں دی بھی بخشش کر دے۔ یعنی یہ کلام مجید نے حکم دیتا کہ ایسے لوگ، اور اللہ نے اس چیز تو منع نہیں فرمایا، اللہ نے اس چیز نو باقاعدہ بیان فرمایا، تو پتہ چلیا کہ اگر کوئی دنیا تو چلا جائے، دنیا تو رخصت ہو جائے، تو اس بندے واسطے بندہ بخشش دی دعا کر سکتا ہے، قرآن نے سانو حکم دیتا ہے۔ پھر کلام مجید ایک اور آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماندا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا میری بخشش کر، ولوالدی تے مولا میرے والدین دی بخشش کر، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے مولا مومنہ دی بخشش کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے واسطے، اپنے والدین واسطے، مومنہ واسطے دعا کی تھی۔ ساڈی چاہے تیجے دی ہوئے، چاہے 7ویں دی محفل ہوئے، چاہے 40ویں دی ہوئے، ساڈا مقصد یہ ہوندا کہ ساڈا کوئی دوست بزرگ اس دنیا تو چلا گیا، مقصد یہ ہوندا کہ مولا اسیاں سجا کے بیٹھے ہیں، او دی بخشش کر دے، مولا دی بخشش کر دے، تے پتہ چلیا کہ بخشش دی دعا منگنا ایک کلام مجید نے بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت مبارکہ بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کام کیتا۔ اور ہن احادیث دی روشنی دے اندر اسی دیکھ لیے کہ کیا حدیثاں دے اندر بھی اس چیز نو بیان کیتا گیا ہے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، یہ تینہ کتاباں دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے تمام چیزاں دا سلسلہ او دے نال منقطع ہو جاندہ ہے، یعنی ختم ہو جاندہ ہے، سلسلہ ٹوٹ جاندہ ہے۔ فرمایا 3 چیزاں باقی رہ جاندیاں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا صدقہ جاریہ، نمبر 2 فرمایا ایسا علم جے دے نال نفع حاصل کیتا جائے، اور نمبر 3 فرمایا ایسی نیک اولاد کہ جیڑی اپنے پیو واسطے بخشش دی دعا کر لوے۔ پہلے نمبر تے اللہ نے کی ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، سارے بول لو، اس نیت نہ سنو کہ سانو یاد ہو جائے تاکہ کل کوئی سوال کرے تو اسی اس چیز دا جواب دے سکیے۔ پہلی چیز کی ہے صدقہ جاریہ، پہلی چیز کی ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے ایسا علم جے دے نال نفع حاصل کیتا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ ایسی نیک اولاد جیڑی اپنے باپ واسطے بخشش دی دعا کرے۔ حضرات صدقہ جاریہ اس تا بندے نو مرن تو بعد ایدہ سلسلہ کار بندے دے نال اٹیچ رہندا ہے، بندے دے نال یہ سلسلہ جڑیا رہندا ہے۔ صدقہ جاریہ دے اندر کی ہے حضرات؟ صدقہ جاریہ ایویں کہ جس طرح مسجد دی خدمت کر لو، مدرسے دی خدمت کر لو، مسجد تعمیر کر کے گئے، مسجد تے کوئی روپیہ خرچ کیتا، تسی دنیا تو چلے گئے،
دنیا تو چلے گئے، مسجد آباد ہو گئی، جنی دیر تک کہ مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہن گے، تہاڈی قبر ٹھنڈی ہوندی رہے گی، تانوں قبر دے اندر اس چیز دا اجر ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا علم جس تو نفع حاصل کیتا جاوے، ایسا علم جس تو نفع حاصل کیتا جائے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا نیک اولاد جڑی باپ واسطے بخشش دی دعا کرے۔ یہ دونوں چیزاں تقریباً ملدیاں نے۔ ایسا علم جس تو نفع حاصل کیتا جائے وہ کیڑا علم ہے؟ وہ علم دین ہے، یعنی تسی اولاد نو دین پڑھایا، دین سکھایا، اپنی اولاد نو حافظ بنا لیا، اپنی اولاد نو عالم دین بنا لیا۔ وہ حافظ اگے کئیاں نو حفظ کرا کے چلا گیا، وہ عالم اگے کئیاں نو علم سکھا کے چلا گیا، وہ عالم دنیا تو چلا گیا، لیکن دنیا تے کئی وہ بوٹے لا گیا، کئی دنیا تے یادگاراں چھڈ گیا۔ انہیں دنیا تو چلا گیا، ایک یا دو یا تیناں نو پڑھا کے گیا، وہ تین اگے ہور تیناں نو پڑھاؤن گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس بندے نے یہ سلسلہ کار چلایا ہے اس بندے نو قیامت تک دے لئی ثواب پہنچدا رہے گا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ قیامت تک دے لئی اس بندے نو ثواب پہنچدا رہے گا۔ تو اس حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ اولاد دی تربیت نیک کرنا ہے بہت ہی ضروری ہے۔ حضرات غور فرماؤ، تسی اس دنیا تے رہندے ہو، اولاد نو چاہے جنی میں بڑی نوکری تے لگا دیو، ٹھیک ہے پیسے ہون گے، مال و دولت آئے گی، لیکن اگر اولاد نو دین نہ سکھایا تو کی کہنا اس پیسے دا، اس دولت دا۔ اگر اولاد نو دین سکھایا ہویا، اولاد نے کوئی اور کچھ بھی نہ کر دی ہوئی، 5 وقت اگر نماز پڑھ دی رہی، اگر خود بخود نیت نہ بھی کرے، جس وقت تو اتحیات دے اندر بیٹھے گی، ربی جعلنی پڑھے گی، وہ آکھے گا ربنا اغفر لی والی والدیا، 5 وقت تیرا بیٹا مسجد دے اندر آ کے مولا دی بارگاہ چ دعا کرے گا، اللہ نو بڑا ہی پسند آئے گا۔ اللہ آکھے گا بندہ نیک اولاد چھڑ کے گیا ہے، اللہ تیری اولاد دے صدقے نال تیری بخشش کر دے گا، تیری اولاد دے صدقے نال تیری بخشش کر دے گا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، مشکات شریف دی حدیث مبارکہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر دیں، فرمایا بندہ قبر دے اندر چلا جاندا ہے، قبر دے اندر جاندا ہے، فرمایا اچانک بندہ دیکھدا ہے کہ بندے دا مقام مرتبہ بلند ہو گیا، یعنی ایک نچلی سطح تے سی جنت دے اندر مقام، جنت دے اندر مختلف درجے نے، مختلف مقام نے، فرمایا کہ نچلی سطح تے سی، اچانک اس طرح ہویا کہ وہ درجہ بلند ہو گیا، وہ بندے نو ایک پروٹوکول مل گیا، بندے نو ایک شان مل گئی، وہ بندہ مولا دی بارگاہ چرز کرے گا، یا رب العالمین اے میں جس جگہ تے کھڑا ہاں اے دار الجزا ہے، دنیا دار العمل سی، مولا اوتھے عمل کردا، اس عمل دا صلہ مینوں ایتھے ملنا سی، لیکن مولا آج میں دار الجزا دے اندر کھڑا ہاں، مولا ایتھے اچانک میرا درجہ بلند ہو گیا، مولا سمجھ نہیں آئی، اللہ ارشاد فرمائے گا اے بندے تینوں میں سمجھانا وا، تو نیک اولاد دنیا تے چھڈ کے گیا سی، او تیرا بیٹا حافظ سی، تیرا بیٹا عالم سی، او دین سکھیا سی، اونوں دین دا طریقہ کار آندا سی، تیرے بیٹے نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، میں خالق کائنات نے تیرے بیٹے دی دعا نو قبول کر دیا ہویا، تیرا درجہ بلند کر چھڑیا، تیرا درجہ بلند کر چھڑیا، یعنی نیک اولاد دا، اچھی اولاد دا قبر دے اندر بندے نو فائدہ پہنچدا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ تو بھی پتہ چلیا کہ جس وقت بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے، اعمال دا سلسلہ، نیکیاں دا سلسلہ او دے نال منسلک رہندا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماندیاں نے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور مشکات شریف، 4 کتاباں دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیک اولاد دا دیکھنا اس والدین دے نال کس قدر پیار محبت کر دیے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ دنیا تو پردہ کر گئی ہے،
سونیا اگر انہوں موقع ملتا تو وہ ضرور وصیت کر دیاں، وہ صدقے دے متعلق وصیت کر دیاں تو یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ واسطے صدقہ کراں تو کیا میری والدہ نو قبر دے اندر اس دا فائدہ ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی جا چلا جا اپنی والدہ دی طرفوں صدقہ کر، تیری والدہ نو قبر دے اندر دا فائدہ ہوئے گا، تیری والدہ نو قبر دے اندر دا فائدہ ہوئے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ تو بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد چھڑ کے جائیے، وہ نیک اولاد پھر والدین دی طرفوں صدقہ و خیرات کرن، والدین دی طرفوں نیکی کرن، اے اولاد دی نیکی دا والدین نو اجر ملدا ہے، والدین نو ثواب ملدا ہے اے اولاد دی نیکی دا۔ اور حضرات والدین دی حقیقت گل ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اے مرن تو بعد بھی والدین دے حقوق دسے گئے، یعنی زندیاں تے والدین دی قدر کرن دا بہت ضروری حکم ہے کہ والدین دی قدر کیتی جائے، لیکن فرمایا مرن تو بعد بھی والدین دی طرفوں صدقہ کرو، والدین دی طرفوں صدقہ خیرات کرو۔ فرمایا جس وقت تسی والدین دی طرفوں صدقہ کرو گے، والدین دی طرفوں خیرات کرو گے، اللہ تواڈے والدین دی بخشش فرما دے۔ اور حضرات والدین دے متعلق ایک بڑا ہی مشہور اور پیارا واقعہ سماعت فرماؤ، جڑا بندہ والدین دی قدر نہیں نہ کردا اس بندے نو دنیا دے اوپر سزا ملدی ہے، اور پھر اس دے وچوں پتہ بھی چلے گا کہ والدین دی اگر قدر کر لوے، والدین نو راضی کر لے تو اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کعبے دا طواف پہ کر دینے تے ہور لوکی بھی طواف کر رہے نے، سارے صداواں لگا رہے نے لبیک اللہم لبیک، سارے لوکی صداواں لگا رہے نے تے ایک بندہ صدا لگا رہا ہے، وہ کہندا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جس وقت یہ صدا لگاندا ہے تے اگوں آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک، دفع ہو جا مردودہ تیرا حج کوئی نہیں قبول، اگوں آواز ہوندی ہے۔ اور اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے انہاں دیاں دل دیاں اکھاں روشن ہوندیاں نے، وہ دل دیاں اکھاں دے نال دیکھ لیندے نے کہ کی حالات نے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل اللہ دے ولی سن، آپ نے وہ کولوں پوچھیا کہ بیلیا تو کی گناہ کیتا ہے کہ جڑا تیرے واسطے آواز آ رہی ہے لا لبیک لا لبیک، تیرا حج کوئی نہیں قبول؟ وہ بندہ رو کے عرض پیا کردا ہے کہ حضور ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ رمضان المبارک دا مہینہ سی، حضور میں شراب پی کے گھر دے اندر آیا، دن دا وقت سی، میں والدہ نو آکھیا کہ امی جان مینوں روٹی پکا کے دے، میری والدہ میرے نال ناراض ہو گئی، غصے ہو گئی کہ بدبختہ رمضان دا مہینہ ہے، ادب کر، احترام کر، رمضان دے مہینے دا ادب کر، تو دن دے وقت کھانا طلب کر رہے ہیں، اتوں تو شراب پی کے آیا۔ وہ کہندا حضور میرے کو غلطی ہوئی، میں شراب دے نشے دے اندر سا، میں اپنی والدہ نو تھپڑ مار دیتا۔ کہندا حضور جس وقت میں والدہ نو تھپڑ ماریا تے میری والدہ ناراض ہو گئی، وہ کہندی بدبختہ نکل جا کروں، تو میرا بیٹا کوئی نہیں، جا میرے نال تیرا کوئی تعلق نہیں، تو گھروں نکل جا۔ حضور میں غلطی کی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میری والدہ زندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا تیری والدہ کتھے؟ عرض کی تھی حضور ایتھے کسے دے نال ہمسایاں دی عورت دے نال حج کرن واسطے آئی ہے تے حضور فلاں جگہ تے انہاں دا خیمہ لگا ہویا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس عورت دے کولو جاندے نے۔ حضرات نے وقار توجہ کرو، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت دے کول جاندے نے، جا کے پوچھ دے نے اے بی بی تیرا کوئی بچہ ہے، تیری کوئی اولاد ہے وے؟ وہ عورت بول کے کہندی ہے ہاں مالک بن دینار میری ایک بچی ہے وے۔ وہ مالک بن دینار پوچھ دے نے اے بی بی دس تیرا کوئی بیٹا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بی بی بڑے افسوس دے نال بڑے غم دے نال بول کے کہندی ہے اے مالک بن دینار ہاں خیر نال میرا ایک بچہ بھی ہے، خیر نال میرا ایک بچہ بھی ہے۔ بڑے حضرت مالک بن دینار کہندے نے کہ وہ تیرا بچہ کتھے؟ انہیں دسیا کہ اے معاملہ ہویا میں بچے نو کٹ دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بی بی وہ بچہ تیرے سامنے آوے تو انہوں معاف کر دیں گے؟ انہیں کہا میں کدی بھی معاف نہیں کرائیں گے۔
حضرت مالک بن دینار اس بچے نو لے کے آ گئے. حضرات وقار توجہ کرو, حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے نو لے کے وہ ماں دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے. وہ بچہ آ کے ماں دے کولوں معافی پیا منگدا ہے. ماں کہندی جا چلا جا, مردودہ دفع ہو جا, میں تینوں معاف نہیں کراں گی. ماں بار بار یہی آکھی جاندی ہے. بچہ پہ آکھدا ہے ماں مینوں معاف کر دے, ماں مینوں معاف کر دے. حضرات ماں بار بار پہ آکھدی ہے ماں مردودہ نکل جا, میں تینوں معاف نہیں کراں گی. حضرات اس بچے نے ماں دے قدم پکڑ لے نے, قدم پکڑ کے ماں دے سر دے ماں دے پیراں دے اندر اپنا سر سٹ دیتا ہے. عرض پیا کردا ہے اے امی جان میں تیرا بچہ تیرے کول آیا واں, اے امی جان اپنے بچے نو معاف کر دے. حضرات جی وقار توجہ کرو, وہ بچہ بار بار اپنی ماں دے کولوں معافی پیا منگدا ہے. حضرات بار بار جس وقت معافی منگدا ہے ماں دے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئے. حضرات ماواں دے دل بڑے ہی نرم ہوندے نے. حضرات تسی جس وقت بھی جس طرح بھی ماں باپ دے نال سلوک کرو, لیکن ماں باپ بڑے ہی اچھے طریقے دے نال اولاد دے نال سلوک کر دے رہے. حضرات والدین نو اولاد دے نال بڑا ہی پیار ہوندا ہے. ماں دے سینے دے اندر پیار آیا, ماں کہندی جا بچے میں تینوں معاف کیتا, جا بچے میں تینوں معاف کیتا. حضرات توجہ کرنا, حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ایک ماں نے اپنے بچے نو معاف کر دیتا ہے. حضرات حضرت مالک بن دینار اس بچے نو لے کے جان لگے. آکھیا آ بچے ہن تو طواف کعبہ کر, کعبے دا طواف کر, اللہ تیرا حج قبول کرے گا. غیب دی طرفوں آواز ہوندی ہے اے مالک بن دینار اس بچے نو رہن دیو, اس بچے نو ہن جان نہ دیو. اس بچے نو آکے اپنی ماں دی خدمت کرے, اپنی ماں دے قدم چومے. اے مالک بن دینار اے گھر دے اندر اپنی ماں دے قدم چومے گا, اپنی ماں دی خدمت کرے گا, اپنی ماں دا چہرہ تکے گا. میں اس بچے نو مقبول حجاں دا ثواب دیندا رہواں گا. میں اس بچے نو مقبول حجاں دا ثواب دیندا رہواں گا. حضرات غور فرماؤ, اس بچے نے ماں دے نال کی کیتا سی, ماں دے چہرے دے اوتے تھپڑ ماریا سی, لیکن ماں دا دیکھو حوصلہ کہ ماں نے پھر بھی بچے نو معاف کر دیتا. اس لیے میاں صاحب فرماندے نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے, اتے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا, اتے کون کرے رکھوالی. ماواں باج محمد بخشا, اتے کون کرے رکھوالی. ماواں باج محمد بخشا, اتے کون کرے رکھوالی. تے اے ماواں دے دل نرم ہوندے نے. اور ساڈا موضوع سی ایصال ثواب, یعنی اولاد دا والدین دے نال مرن تو بعد بھی ایک سلسلہ کار ہوندا ہے, مرن تو بعد بھی ایک تعلق ہوندا ہے. اور والدین دی گل آئی, والدین دی شان دی گل آئی. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے. عرض کردے نے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو موڈیاں تے چک کے حج کروایا. یا رسول اللہ تپ دی ریت سی, سونیا اگر اس ریت دے اتے بغیر جتی تو قدم رکھیا جاندہ تے وہ قدم جلا دیندی. عرض کیتی سونیا کیا میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتا. حضرات توجہ فرمانا, جس وقت صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چار کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی جس وقت تیری ولادت ہوئی ہے, تیری ولادت دے وقت تیری ماں نو سینکڑوں درداں ہوئیاں نے, شاید تو کسے ایک دا بھی حق ادا نہیں کیتا,
اچھی کہہ دو سبحان اللہ. شاید تو کسی ایک دا بھی حق ادا نہیں کیتا تے اس لیے والدین دے نال دنیا تو چلے جان تے پھر بھی تعلق ہوندا ہے. فرمایا والدین دی طرفوں صدقہ خیرات کیتا جائے. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم مشکات شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے، بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، فرمایا دنیا تو چلا جاوے تو اس وقت فرمایا اس بندے نو اپنے باپ دا، اپنے بھائی دا، اپنے دوست دا، رشتہ داراں دا، والدین دی طرفوں انتظار ہوندا ہے کہ کوئی پڑھ کے انہوں بخشے. فرمایا جس وقت تسی پڑھ کے انہوں بخشو گے، فرمایا کہ قبر دے اندر وہ اینا خوش ہو جائے گا کہ تسی پوری زمین اس بندے دے نائیں لوا دیو، وہ اینا خوش نہیں ہوئے گا جنہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دوست دی دعا دے نال خوش ہو جائے گا، جنہ انہاں دی دعا دے نال خوش ہو جائے گا. تے اس حدیث مبارکہ تو بھی پتہ چلیا کہ مرن والیاں نو اصال ثواب کرنا، انہاں نو یاد کرنا، اس دے نال مرن والیاں نو فائدہ ہوندا ہے. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم مسلم شریف دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نیکی دے نال فرمایا اپنے والدین واسطے بھی نیکی کرو. فرمایا اپنے والدین واسطے نفل پڑھو، اور فرمایا اپنے روزیاں دے نال اپنے والدین واسطے بھی روزے رکھو. فرمایا جس وقت تسی اپنے والدین واسطے روزے رکھو گے، اپنے والدین واسطے نیکی کرو گے، فرمایا تسی نیکی دنیا تے کرو گے، اللہ دا اجر قبر دے اندر انہوں نے پہنچا جائے. یعنی قبر دے اندر تسی ایتھے نفل پڑھو گے، ایتھے نفلی روزے والدین دی طرفوں رکھو گے، قبر دے اندر تواڈے والدین نو اس دا اجر، اس دا ثواب پہنچ جائے گا. اس حدیث مبارکہ تو بھی پتہ ہی چل جائے کہ والدین نو اصال ثواب کرنا، والدین نو یاد کرنا، اس دے نال انہاں نو بڑا ہی فائدہ ہوندا ہے. اس لیے حضرات کوشش کریا کرو کہ کثرت دے نال اپنے ہر نماز تو بعد اپنے والدین دی دعا کریا کرو، اپنے فوت شدگان دے لئی دعا کریا کرو. تاڈا کچھ نہیں جانا، تاڈا صرف ایک منہ ہلنا کہ مولا میرے والد دی، میرے گھر والیاں دی بخشش کر دے. لیکن اللہ نے کرم ایسا کرنا کہ اللہ نے تہاڈی دعا دی وجہ نال دی بخشش کر دینی. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرات ایک اعتراض بھی کیتا جاندہ کہ جی قبرستان جا کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قبرستان جا کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. تو سنو حدیث مبارکہ کہ قبرستان جا کے قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مرکات دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے، فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت تسی قبرستان جاؤ، فرمایا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرمایا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو. فرمایا ایک دفعہ تسی سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ مکمل پڑھو. اور فرمایا ایک دفعہ سورۃ تکاثر پڑھو. حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبرستان جا کے قبرستان دے اندر فرمایا اے تین سورتاں پڑھو، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ تکاثر. فرمایا اجر تانوں اے دا اے ملے گا تسی پڑھ کے قبرستان والےاں نوں اے دا ثواب پیش کر دیو گے. فرمایا قیامت دا دن آئے گا، قیامت والے دن او سارے قبرستان والے تہاڈے لئی اللہ دی بارگاہ تے سفارش کرن گے. جس وقت سفارش کر دین گے او کہن گے مولا اے بندہ نے سورۃ فاتحہ سانوں بخشی سی، اے بندہ نے سورۃ اخلاص بخشی سی، اے بندہ نے سورۃ تکاثر بخشی سی. اور میں جس وقت اللہ دی بارگاہ چو شفاعت کر دین گے اللہ او سارے بندیاں دی سفارش قبول کرتے ہوئے تہاڈی بخشش کر دے گا، تہاڈی بخشش کر دے گا. اس حدیث مبارکہ تو کی پتہ چلیا کہ قبرستان جا کے قرآن خوانی کرنا، قبراں والیاں نوں قرآن پڑھ کے دا ثواب پیش کرنا ہے بالکل جائز ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث مبارکہ
کہ جس وقت اسی قبرستان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم، جس وقت تسی اپنے مردے نو فرمایا دفن کرو، فرمایا تسی دفن کر دیتا ہے، دفن کر کے فرمایا دے سر والی سائڈ تے کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ دیاں ابتدائی آیات پڑھو، فرمایا دے قدمہ والی سائڈ تے کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ دیاں آخری آیتاں پڑھو۔ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم تے فرمایا دے نال مرن والے نو فائدہ ہوئے گا۔ حضرات اس حدیث مبارکہ تو ہی پتہ چلیا کہ جس وقت بندہ اس دنیا تو چلا جاندہ ہے، اسی کوئی نیکی کریے، اس نیکی دا اس بندے نو فائدہ ہوندہ ہے۔ اور حضرات اور بھی کئی حدیث مبارکہ بے شمار، اور صرف اصال ثواب والا موضوع لے لیا جائے تو کئی جمعہ دوتے بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایک میں بیگانے گردی بھی گل سنا دیاں۔ بد مذہباں نے امام دیوبندی اور وہابی حضرات دے مشترکہ امام مولوی رشید احمد گنگوئی اپنے ملفوظات دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے، وہ بھی اصال ثواب دے متعلق لکھ دینے کہ اصال ثواب جس وقت کریے تے دا فائدہ پہنچدا ہے۔ یہ بھی بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ یہ گل کرن دا مقصد ہے کہ انہاں دے گھر وچوں بھی اگر دلیل مل جاوے تو پھر انہاں نو یہ نہیں چاہیے کہ اعتراض کرن۔ مولوی رشید احمد گنگوئی لکھ دینے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دا انتقال ہو گیا، فرماندے نے کہ او بندے دا جس وقت وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، او دا انتقال ہویا تے انہیں پیچھے ایک عورت چھڈی، ایک بیٹی چھڈی، اور دا کوئی دنیا تے نہیں۔ فرماندے ایک بیٹی چھڈ کے دنیا تو چلا گیا تے مال و دولت جائیداد دی کافی، مال و دولت جائیداد کافی، تے قبر دے اندر انہوں عذاب ہو رہا ہے گناہاں دی وجہ نال، گناہاں دی وجہ تو انہوں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس بندے نے ایک ولی اللہ دی خواب دے اندر آ کے آکھیا کہ اے اللہ دے پیارے، تسی میری بیٹی نو تلاش کرو، میری بیٹی نو تلاش کر کے آکھو کہ میری طرفوں صدقہ کرے، مینوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرات وہ اللہ دے ولی نو جس وقت خواب دے اندر وہ بندہ ملیا، اللہ دے ولی نے اس بچی دا پتہ لگایا، پتہ لگیا کہ وہ بچی اپنے باپ دے مرن تو بعد وہ تے اوباش آوارہ ہو گئی ہے، تے گھر دے اندر بھی موجود نہیں۔ بچی دا پتہ کراندیاں پتہ لگیا کہ وہ تے ایک تالاب دے اندر اپنے اوباش آوارہ یاران دے اندر نامناسب حالت دے اندر، وہ اللہ دے ولی گئے، جا کے دیکھا تے آپ نے پچھلی طرف منہ کر لیا، پچھلی طرف منہ کر کے تے آپ نے آکھیا کہ اے بچی میں تیرے بابا دا پیغام لے کے آیا۔ وہ بچی ہس پئی، مذاق کیتا کہ میرا بابا تے فوت ہو گیا، چنگا بابا ہے جیڑا میرے نال آ کے مذاق پیا کردا ہے۔ وہ بچی جس وقت ہس پئی، آپ نے فرمایا بچی میرا پیغام سن لا، تیرے بابا نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو اپنے باپ دی طرفوں صدقہ کر، اپنے باپ دی طرفوں تو صدقہ کریں گی، تیرے باپ دی بخشش ہو جائے گی۔ اس بچی نے مذاق دے اندر پتہ کی کیتا، وہ دریا دے پانی دے جس دے اندر نہا رہی سی، انہیں اس طریقے دے نال چلو پھریا تے چلو بھر کے تاں سڑ دیتا، ہسدیاں کہندی جا میں صدقہ کیتا۔ وہ اللہ دے ولی واپس آ گئے، جس وقت واپس آئے حضرات توجہ کرنا، او اللہ دے ولی جس وقت واپس آ گئے نے، واپس آئے راتی پھر خواب دے اندر اس آدمی دا دیدار ہو گیا۔ اس بندے نے آکھیا کہ تسی میری بیٹی نو پیغام پہنچا دیتا، اللہ نے میری بخشش کر چھڈی ہے۔ انہیں آکھیا میں تے تیری بچی نو صدقہ کردیا نہیں دیکھیا، انہیں تے اگوں مذاق کیتا سی، مذاق دے اندر پانی اوپر نو سٹیا سی، انہیں آکھیا انہیں مذاق کیتا سی، لیکن دریا دے کنارے ایک سوراخ سی، اس سوراخ دے اندر ایک جاندار سی، اس جاندار نو پیاس لگی ہوئی سی، اگر وہ جاندار باہر نکلدا تے دریا دے پانی دے وچ ڈوب کے مر جاندا۔ جس وقت میری بچی نے مذاق دے اندر اس طرح پانی اوپر سٹیا ہے، انہیں آکھیا جا میں صدقہ کیتا ہے، ادھر اس جاندار دی پیاس دور ہو گئی، اس جاندار دے اوپر رحم ہو گیا۔ انہیں آکھیا ادھر خالق کائنات دی رحمت جوش دے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندے وہ تیرے گناہاں وال نہیں میں ویکھیا، تیری بچی نے ایک جاندار دے اوتے رحم کیتا ہے، جا میں اس جاندار تے رحم کرن دی وجہ نال تیری بخشش کر چھڈی ہے، اس جاندار تے رحم کرن دی وجہ نال تیری بخشش کر چھڈی ہے۔ حضرات کی پتہ چلیا، یہ بد مذہبہ دے امام مولوی رشید احمد گنگوئی ملفوظات دے اندر لکھ دینے کہ اگر دنیا تو بندہ چلا جاوے، پچھلے وہ دے نیکی کرن، اس نیکی دا اس بندے نو فائدہ پہنچدا ہے۔
تے حضرات اس لئی اگر کسی دا والد، کسی دی والدہ، کسی دا بھائی، کسی دا دوست اس دنیا تو چلا جائے تو انہوں چاہیے ہے کہ اپنے والدین دی طرفوں نیکی کرو. جس وقت نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈے والدین دی بخشش فرما دے گا. یعنی اے قرآن و حدیث کے اندروں بھی سانوں پتہ چلیا اور بزرگان دین دی نظر دے وچوں بھی پتہ چلیا کہ اگر کوئی دنیا تو چلا جائے انہوں اصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. قبر دے اندر اس بندے نو اس دا فائدہ ہوتا ہے. حضرات ہن احادیث تے کافی ساریاں سال ثواب دے متعلق رہندیاں سی، اور اس تو علاوہ ایک اور ساڈے استاد محترم انہوں نے بھی ایک ایڈی کتاب لکھی سال ثواب دے موضوع دے اوتے، وہ دے اندر بھی یہی سال ثواب دا موضوع لکھیا. دلائل دیتے جان تے بہت زیادہ دلائل، لیکن آخر دے اوتے چند ایک ایسیاں گلاں کہ جڑی ساڈے اندر خرافات، ساڈے اندر غلطیاں پائیاں جاندیاں نے، وہ بھی اسی بیان کرنا. ٹھیک ہے اسی سال ثواب کردے ہیں، ساڈا عقیدہ ہے جائز ہے سال ثواب کرنا. باقی یہ بھی سنو سال ثواب دی شرعی حیثیت ہے کہ اے کرنا مستحب ہے. اپنے فوت شدگان نو سال ثواب انہاں دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا مستحب ہے. لیکن اج کل اسی اس نو فرض اور واجب سمجھ لیا. فرض اور واجب کس طریقے دے نال سمجھ لیا کہ ایک غریب پہلا بیمار ہوندا ہے، وہ دی بیماری دے اوپر لکھاں روپے لگ جاندے نے، لکھاں روپے اس دی بیماری دے اوپر لگ جاندے نے. جس وقت وہ بیماری تو صحت یابی دے اندر ہوندا ہے، جس وقت تو درست ہوندا ہے، بیمار ہو جاندہ ہے، بیماری تو بعد پھر وہ انتقال ہو جاندہ ہے. انتقال تو بعد کی ہوندا ہن گھر والے بالکل خالی ہو چکے ہوندے نے، پیسے لگا لگا کے ہن انہاں دے کولوں پلے کوئی شے نہیں رہندی. ہن کی جی فوت ہو گئے، فوت ہون تو بعد سب تو پہلاں تے دیکھیا جاندہ ہے معاشرے دے اندر کہ کسے نے روٹی پکاونی. روٹی کون پکائے گا؟ برادری دا بندہ پکائے گا. وہ بھی کس نیت دے نال پکائے گا کہ اج انہاں دا مریا میں پکا رہا تے کل نوں ساڈا مرے گا تے انہاں دا کوئی پکائے گا. ہن شرعی طریقے دے نال ایسا کرنا بالکل جائز نہیں. تسی نیکی کرنی ہے انہاں دے نال نیکی کرنی ہے تے اللہ واسطے کرو. نیکی کر کے بھول جاؤ. یہ امید نہ رکھو کہ اج میں کر رہا ہاں کل نوں اے بھی کرے گا، اگر کل نوں اینے نہ کیتی تے میں انہوں تانے دواں گا. یہ غلط چیز ساڈے اندر پائی جاندی. اور پھر کلاں دے ختم دے اوتے اس غریب دا اگے اتنا خرچہ ہویا ہوندا، اور صرف کلاں دے ختم دے اوپر ہر طرح دا پھل بھی لے کے آئے گا، کل بھی لے کے آئے گا، چاہے انہوں قرضہ چکنا پائے، مجبور ہونا پائے، سارا کچھ کرے گا. اور کرے گا کس واسطے؟ وہ کاکھے گا مولوی جی منہ نہیں رہندا، میں برادری نو منہ وکھاؤن دے قابل نہیں رہواں گا اگر میں پھل نہ لے کے آیا، اگر میں کل نہ لے کے آیا، اگر میں اہتمام نہ کیتا تے میرا منہ نہیں رہندا. قرضہ چکنا پائے، قرضہ چک کے بھی وہ لے کے آئے گا. لیکن اگر اس طرح کرے گا تو او دا کرنا ٹھیک ہی کوئی نہیں. اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس طرح کرنا او دا ٹھیک ہی کوئی نہیں. یعنی کہ اگوں بیچارہ مجبور سی، مجبور ہوتے ہور مجبوری پہ گئی. اصال ثواب کرنا مستحب سی، لیکن اسی سمجھ لیا کہ اس تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. اے واجب ہے، اے فرض ہے، اے ضروری ہے. وہ چاہتا تے اتنے چار دوست اکٹھے کر کے نہیں سی توفیق ہے پھل لیاؤن دی، نہیں سی کل لیاؤن دی توفیق ہے، چند بندے اکٹھے کر لیندا. ویسے ہی انہاں دے کولوں سورت فاتحہ پڑھاوندا، کلمہ طیبہ پڑھاوندا، کلمہ طیبہ پڑھا کے دعا کر دیندے، اللہ نے اس طرح بھی بخشش کر دینی سی. لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ میں پھل نہ لے کے آئے. پھر ساڈے معاشرے دا بھی ذہن بن چکیا اگر کسی نے اہتمام نہ کیتا تو انہیں بھی گلاں کرنیاں. پھر اس تو بعد جس وقت انہاں دا ہو گیا بندہ فوت ہو گیا، پھر کی کیتا جاندہ کہ ساری برادری نو اگلے دن تک ہوندی ہے، تیجے یا دوسرے دن ختم دعایا جاندہ. ساری برادری نو تک یہ ہوندی ہے کہ ہن ساڈا ساریاں دا کھانا انہاں دے گھر ہے. شریعت دی روح دے نال اے جڑے محلے والے پنڈ والے انہاں نو میت دے گھروں کھانا جائز کوئی نہیں. لیکن ہن سارے نے یہ ذہن بنایا ہوندا کہ اسی کھانا ہی اتھوں. ہاں ایک مہمان آیا دوروں آیا وا ہور علاقے چوں آیا، وہ تے مجبوری ہے انہیں تے کھانا. لیکن ایک بندہ پنڈ دا دے گھر بھی ہر شے ہے، پھر بھی وہ مرن والے دے اوتے نقصان بن جاوے، مرن والے نو تنگ کرے. اگے بیچارے بیماری دے انہیں پیسے لائے، پھر بیچارے ہور انہاں تنگ ہو گئے، پھر اس تو بعد انہاں دے گھر دا سارا کنڈا کر کے پھر واپس ہونا. یہ شرعی طور تے انہاں دا کھانا جائز کوئی نہیں ہے کہ اے پنڈ والے محلے والے جس وقت اس طرح. ہاں ایک صورت بزرگاں نے لکھی کہ صورت دے اندر جائز ہے
ہاں اگر اس بندے کو طاقت ہے ٹھیک ہے، اس مالدار ہے، اس کو روپیہ پیسہ ہے ٹھیک ہے، پہنیں ختم تے لکھاں روپیہ لا دے، بالکل جائز ہے، لیکن وہ ختم دا اہتمام کرے تو یہ نیت کر لے کہ ایک محفل سجا رہے ہیں، دی سارے دا ثواب میں اپنے فوت شدہ نو پیش کرانگا۔ ہن چاہے پورے پنڈ نو کھانا کھلا دے، چاہے جنوں مرضی کھلا دے، ہن دا کھانا کھلانا جائز ہوئے گا، مرن والے نو دا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر برادری نو وکھاؤن واسطے مجبور بھی ہوا، پھر بھی قرضہ چک کے بھی کرے گا تو دا کرنا ٹھیک کوئی نہیں، جنی طاقت ہے انہیں کر لو۔ پھر اس تو بعد کی کیتا جاندہ ہے، ساتویں دا ختم آ جاندہ ہے، ساتویں دے ختم دے ہوتے نہ سمجھ لیا کہ 7 کھانے نہ پکائے تو پتہ نہیں اس بندے نو بخشش ہی کوئی نہیں ہونی جڑا مر گیا۔ شریعت مطہرہ دے اندر حدیث مبارکہ دی روح دے نال، قرآن و حدیث دی روح دے نال کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے فرمایا ہوئے تو 7 کھانے پکاؤ گے تو پھر بخشش ہوئے گی۔ یہ 7 کھانے پکانا پھر فرض انہوں نے سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے تہاڈے کول طاقت ہے، تسی جنہ بھی کر لو، اس سالے ثواب کر لو، لیکن اگر ضروری سمجھو گے کہ 7 کھانے ہی پکاواں گے تو پھر ہی میت دی بخشش ہونی ہے، اس شریعت دے اندر کوئی بھی جائز نہیں کہ 7 کھانے اگر تسی اپنے اتنے ضروری سمجھ لو، واجب سمجھ لو کہ 7 کھانے نہ پکائے تو میت دی بخشش نہیں ہونی۔ پھر ایک اور ذہن بن چکیا کہ میت دی بخشش اس طریقے دے نال ہوئے گی کہ صبح سحری دے ٹائم یا فجر تو فوراً بعد ہی اسی دعا کیتی تو اے دعا پہنچنی اور دعا پہنچنی کوئی نہیں۔ حالانکہ دعا دے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، فرمایا محبوب پیارے جس وقت میرے بندے تیرے کولو میرے بارے سوال کرن تے کہہ دویں میں قریب ہاں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرن والے دی دعا قبول کرداں جس وقت بھی وہ دعا کرے، جس وقت دعا کرے میں دعا کرن والے دی دعا نو قبول کرداں۔ ہن اسی سمجھ لیا کہ صرف سویرے کیتی تو اس وقت ہی قبول ہوئے گی، 7 کھانے پکائے تو پھر ہی قبول ہوئے گی، نہ ایک کھانا پکا کے دل دے نال قرآن دی ایک سورت ہی پڑھ کے بخش دے، اللہ تیرے ابے دی بخشش کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ دی رضا واسطے ہویا، اگر انہوں فرض واجب سمجھ لیا، پھر اس تو بعد 40ویں دے اوپر باقاعدہ ایک دعوت دا اہتمام کیتا جاندہ، سارے لوگوں دعوت دیتی جاندی، اور بزرگ فرماندے نے دعوت خوشی دے موقع تے دیتی جاندی، غمی دے موقع تے نہیں دیتی جاندی۔ پھر اس تو علاوہ اسی یہ ذہن بنا چکے جس وقت باپ دا انتقال ہویا، باپ دے قریب بیٹا نہیں آئے گا، او دا بھائی نہیں آئے گا، او دے رشتہ دار نہیں آؤں گے۔ شریعت متحدہ دا حکم ہے سی کہ باپ فوت ہو گیا، بیٹا او دا ہوندا، او دا بھائی ہوندا، او دا قریبی رشتہ دار ہوندا، باپ نو غسل دیندا۔ پھر شریعت دا حکم ہے سی کہ بیٹا او دا رشتہ دار او دا جنازہ پڑھاندا، ہاں اگر وہ کسی نو آکھ دے تو ٹھیک ہے۔ اس شریعت مطہرہ نے اس طریقے دے نال حکم دیتا سی اولاد اپنے بابا نو غسل دے، لیکن اج کل کی ہے کہ ایک غریب ہوندا غسل دین والا، او غسل دے رہا بابا نو، انہیں آکھنا نہ کوئی چیز پکڑاؤ، او اولاد نے بھی اس طرح 2 انگلاں دے نال پھڑاونی۔ یار ہونے وہ تہاڈے کول سی، کی ہویا کہ اس بندے دے وچوں روح نکل گئی تو تسی اس بندے نال انی نفرت کیتی، وہ کہڑا کوئی عجیب شے بن گئی ہے کہ وہ قریب جانا انہوں ہاتھ لانا گوارا نہیں کر دے، اے 2 ہاتھاں دے نال وہ کوئی شے صابن پکڑان گے۔ پھر ہور اس طرح کہ اس باپ دے کپڑے اگر کوئی شے ہے تو انہوں پاؤن گے نہیں، جے پا لے تو اسی مر جانا، اگر اس طرح ہون لگی تو انہوں جہان ہی ختم ہو جاندہ۔ یہ ساری غلط رسومات نے جیڑیاں ساڈے معاشرے دے اندر پائیاں جاندیاں نے، خدا را انہاں غلط چیزاں نو دور کرو، انہاں چیزاں دا شریعت مطہرہ دے نال کوئی تعلق نہیں، شریعت دے نال انہاں چیزاں دا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہور موقع ہے سیگا کہ باپ فوت ہو گیا، چلو نیسی غسل دا طریقہ پہلا توفیق نہیں ملی، پہلا کوئی مسئلہ سنن دا کسی کو پوچھن دی توفیق نہیں ملی، چلو ہونی میں جڑا نواؤن والا ہے وہ قریب کھلو جانا، یار وہ کولو نال بابا نو غسل دینا اپنے باپ نو، نالے مینوں طریقہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی پیو دے قریب نہیں کھلوئے گا، دور رہے گا کہ پتہ نہیں میں پیو نو ہاتھ لا لیا تے پیو نے مینوں پھڑ لینا۔ اس قدر اسی نفرت اپنے دلان دے اندر پیدا کیتی ہے۔ چلو یار نہیں سی تو سکھیا، نہیں تیرے کو موقع بنیا جدو باپ نو غسل دین لگے تو اپنے ہتھی، ٹھیک ہے تینوں نہیں طریقہ ہوندا، جڑا بندہ غسل دے رہا وہ نال کھڑا ہو جا، وہ نال دی مدد کرا، وہ نال دیکھ کس طرح غسل دے رہے ہیں، اس طریقے دے نال تینوں نالے ثواب بھی مل جائے گا، نالے جڑا ہے تینوں غسل دا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن افسوس کہ اسی اس اور پھر اس تو علاوہ ایک اور کہ جس بندے نے غسل دیتا ہے
اسی سمجھ لیا کہ 40 دن واسطے وہ گھر روٹی بھیجنی ہے فرض ہے. ہاں ٹھیک سی میت دی طرفوں اگر سال ثواب کیتا جاندہ طاقت ہے سی کسی غریب نو کھانا کھلایا جاندہ تو پہلے پورا سال ہی کھوا دیندہ. اگر وہ سال ثواب دی نیت نال اللہ دی رضا واسطے دیندہ جائے سی. لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ فرض ہے ضروری ہے واجب ہے اس تو علاوہ چارہ کوئی نہیں. حالانکہ شریعت مطالعہ دے اندر یہ بھی کوئی حیثیت نہیں. ہاں تسی اللہ واسطے کرو تو روزانہ پویں پورا سال اللہ نے تانوں مال دیتا تو پویں پورا سال ہی لنگر وہ نام دا پکائی جاؤ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تسی اپنے اتنے ضروری سمجھ لیا ہے نہ کیتا تو اسی بچدے ہی کوئی نہیں. یہ شریعت دے مطالعہ دے اندر کوئی اصل نہیں ہے. اس لیے خدارا اصال ثواب ساڈا عقیدہ ہے. ساڈے کول دلائل قرآن دے وچوں ساڈے کول دلائل حدیث مبارکہ دے وچوں ساڈے کول دلائل اپنے بزرگاں دی نظر وچوں ساڈے کول دلائل پرائے بزرگاں دی نظر وچوں ہر موضوع دے اوپر دلائل موجود نے. اور الحمدللہ ساڈے استاد محترم اکثر کلام مجید سر تے رکھ کے کہندے ہوندے سن کہ دوستو سن لو اگر کوئی سچا مسلک ہے تو مسلک اہل سنت ہے. سچا مذہب ہے تو صرف اور صرف اہل سنت ہے. سر تے قرآن رکھ کے استاد اکثر بیان فرماندے کہ سچا. اور ساڈے کو ہر موضوع دے اوپر دلائل بھی ہیں. لیکن خدارا جڑیاں غلطیاں پائیاں جاندیاں نے یہ غلط چیزاں دوسرے لوگ ویکھ کے پھر سارے جڑے اچھے نے انہاں نوں بھی غلط کہہ دیندے نے. یہ غلط چیزاں اپنے معاشرے دے اندروں دور کرو. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اسی جو سنیا سانو یاد رکھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس تے اوتے کسے دوست نے کسے طرح دا کوئی سوال کرنا ہوئے تو بعد چ کر بھی سکدا ہے. کھلی موج ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.